ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ନୂଆବଜାର ନିକଟ ଯାଦବପୁରଠାରେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ନୂଆବଜାର ନିକଟ ଯାଦବପୁର ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରର ତିନିଦିନିଆ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉତ୍ସବରେ 3 ଦିନ ଧରି ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଓ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ରିତିକ ଜି, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଶେଖ ଅନସର ପ୍ରମୁଖ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗଠିତ ଯୁବ ସମାଜ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଯାଦବପୁରର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱେଷକୁ ଦୂରରେ ରଖି ସାମୂହିକ ଭାବେ ମାଙ୍କ ସେବା ପରମ୍ପରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଯାଦବପୁର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ସେବା ନିମିତ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ए अनुष्ठान कर्मकर्ता मैंने एटा मोर तो गाँ कहले अत्युक्ति हम ना मोर गाँव भी हूँ जादवपुर। तेणु आम गाँव ये जो ठाकुराणी पाखे जो कार्यक्रम होची ए अवसर में आपको समस्त को मोर शुभेच्छा जनइबी एवं प्रभु जगन्नाथ पाखे माँ पाखे प्रार्थना करी आपण परिवार मंगल हो, ये अनुष्ठान आहरी उत्तर उन्नति हो, समस्त माँ आशीर्वाद करी। सर्वप्रथम मु माँ मंगला पाखे प्रार्थना करुच्ची कि समस्त माँ आशीर्वाद रो, समस्त जीवन सुखमय हो, समस्त परिवार खुशी रुहतु। आज माँ मंगला वार्षिक उत्सव 3 दिन धरी उत्सव चली कमिटी द्वारा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम कराऊँगी। ये अवसर मु कमिटी समस्त सदस्य मान को धन्यवाद जनइबी जे जो अंचल युवक मैंने संगठित हे से अंचल निश्चित भाव में उन्नति हम। मोर मन अच्छी जो कथा भाई कहते माँ को मंदिर जो छात पड़ी ना आम आसते इलेक्शन समय से पिलांकर सब युवक मान दाबी थिला जे माँ आस्थान छात पड़ा आवश्यक अच्छी एवं जो माँ जो इच्छा हम ताकू कहीं टाली पारे ना। एवं से समय पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महोदय नुआ स्कीम आरंभ कले जे चीफ मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंस, जहाद्वारा कि सहर में विभिन्न मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, तापाई जो अर्थ आगुरी आसी पार्ला से अर्थ प्रदान कराइला एवं से अर्थ द्वारा माँ कम कि बाट आगे। मुझे जीवन नाई को पचारूली जीवन नाई भी कहते मंदिर जो सी विधायक थे से माँ मंदिर पर से सहयोग करते। तो प्रत्येक अनुष्ठान किसी ना कि सहयोग पड़े। आम आशा करूँ बर्तमान जो सरकार अच्छा से प्रकार सहयोग कर माँ मंदिर आहरी कम बाकी अच्छी। युवक बंधु निवेदन करी आपण मैंने बर्तमान विधायक पाक जातु कि अर्थ आणतु। माँ मंदिर शेष हवा दरकार, राजनीति ऊर्ध्वे सेवा कर आवश्यक अच्छी। मंदिर धर्म कथा आपको नबार अच्छी। पुणी थे समस्त आयोजक बंधु मान निवेदन करी आसतु आम सहर को सुंदर भाव में गढ़ा, गोटे शांतिपूर्ण वातावरण तैयारी करवा से समस्ते जत्नवान हवा। समस्त आज गोटे खुशी दिन जो जादवपुर रे माँ मंगला वार्षिक उत्सव आयोजन कराई एवं 3 दिन है ये आयोजन कराई लोक आपण मानक उत्साहित कर ठाकुर को पूजा कर मनोभाव थी गाँव अशेष उन्नति हो। माँ मंगला आपण को आशीर्वाद दिंतु, समस्ते सुस्थ रुहतु एवं समस्ते खुशी रुहतु, ये अंचल खुशी रो एवं यही कार्यक्रम जादवपुरवासी जो भाई कार्यक्रम करिसेंती यह प्रत्येक अंचल रे हवा दरकार। वर्ष को थरे यही कार्यक्रम हेले एवं विभिन्न प्रकार कंपटीशन माध्यम हेले पिला माने एठिकार उत्साहित हेबे एवं यही पिला दिने आगो को मध्य जीवे उत्साहित है जे आम अंचल रे हमको उत्साहित करचंती, हमको प्राइज मिली, हमको सर्टिफिकेट मिली। तेणु आमे आगो को मध्य हमर सफलता जारी रखिबा एवं समान आगो बढ़ी। तेणु यही कार्यक्रम सब अंचल रे जिनस जो जिनस आज जादवपुर करके देखी सड़क ये बसची आम समस्ते ये जिनस करने इच्छा करुचे कि करें कि आज जादवपुर पिला कमिटी पिला जो जिनस कर
ମାନେ ଏହା ଏକ ଏଇ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଇନଜୀବୀ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଅରୁଣ କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ସରୋଜ କୁମାର ହାଜରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଘୋଡେଇ, ତୁଷାର କୁମାର ଗୋଚ୍ଛାୟତ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଚ୍ଛାୟତ ପରିବାରରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢାଇବାକୁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। सब जूनियर डांस रे थर्ड रे अछंती प्राइज पाइछंती। वर्तमान कमिटी तरफ उद्यापनी उत्सव आकर्षणीय संगीत कार्यक्रम अनुष्ठित होइतिला। कंठशिल्पी मानकर चित्ताकर्षक परिवेषण रे दर्शक माने विभोर होइतिले। मंदिर परिचालना कमिटीर समस्त सदस्य उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालन रे सक्रिय सहयोग करथिले।